पिलामाने आमे साइंस रो पार्ट 1 देखिथिले। आज आमे पार्ट 2 तार स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन 1 निम्न प्रतिक्रियाटी एक क्यों प्रकार समीकरण? ऑप्शन ए तापशोषी और विघटन प्रतिक्रिया Zn प्लस AgNO3 ZnNO3 होल 2 प्लस YAg उपरोक्त रासायनिक समीकरणटी एक समतुल समीकरण हेले एथिरे x और y रो मूल्य यथाक्रमे केते हेबो? x रो वैल्यू 2 y रो वैल्यू भी 2 हेबो। निम्नोक्त केउं घटनाटी संख्यारणर एक उदाहरण नुहे? बिट 1 और बिट 4 निम्नोक्त केउं पदार्थ गुड़िक कैल्शियम कार्बोनेट रो ही भिन्न भिन्न रूप? बिट 1 बिट 3 और बिट 4 मार्बल चक गुंड चूनपथर आमे व्यवहार करुवा टूथपेस्ट गुड़िक साधारणतः केउं प्रकृतिर यह आम पाटीर केउं अवस्थार प्रतिकार करी यहाकू सुरक्षित रखि थाए? क्षारीय अम्लीय निम्नोक्त केउं पदार्थर द्रवणर pH 11 होई पारे? Na2CO3 निम्नोक्त केउं धातु अति लघु नाइट्रिक एसिड सह प्रतिक्रिया करी H2 गैस सृष्टि करे? केवल बिट 1 एवं बिट 3 ठीक। CXHY अणुरे X और Y रो मूल्य केते हेले यह एक आल्किन श्रेणीर यौगिक हेबो? X4Y8 एस्टर प्रस्तुति पाई निम्नोक्त केउं कार्बन यौगिक दुईटी आवश्यक? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कार्बन विजारण पद्धति रे केउं धातु को निष्कासन करा जाय नाही? Mn निम्नोक्त केउं मिश्र धातु रे एक अधातु अंशीदार मौलिक रूपे रही थाए? स्टील विनेगार हेउछि जलरे 5% 8% एसिटिक एसिड रो द्रवण। एक मौलिक एक्स पर्याय सारणीर द्वितीय पर्याय और 16तम ग्रुप रे थिले Na सोडियम सहित यार संकेतटी निम्नोक्त मध्यरु केउंटी हेबो? Na2X निम्नलिखित ऑक्साइड गुड़िक मध्यरु केउंटी अधिक क्षारीय अटे? CaO जल और काचर परम प्रतिसरणांक यथाक्रमे 4/3 और 3/2 हेले जल तुलन रे काचर प्रतिसरणांक केते हेबो? 9/8 एक व्यक्ति 2 मीटर मध्यरे थिबा कोनोसी वस्तु को देखि पारु नथिले तार दृष्टि दोष को दूर करिबा पई केते पावर विशिष्ट लेंस आवश्यक? स्पष्ट दर्शनर निम्नतम दूरता 25 सेंटीमीटर। 3.5 डायोप्टर एक अवतल दर्पणर सम्मुखरे एक वस्तु रखिले तार परिवर्धन +2 हुए वस्तुटीर अवस्थिति विषय कौन कह जाई पारिबो? वस्तुटी दर्पणर P और F मध्यरे अछि। एक दर्पणर परिवर्धन +1 हेले निम्नोक्त उक्तिगुड़िक मध्यरु केउंटी ठीक? दर्पणटी एक समतल दर्पण। एक मौलिक R रो ऑक्साइड रो संकेत RO2 हेले मेंडेलीफ का पर्याय सारणीर उक्त मौलिकटी केउं ग्रुप रे अवस्थित? ग्रुप 4 2 ओम और 4 ओम विशिष्ट दुईटी प्रतिरोध एक विद्युत परिपथरे 6 वोल्ट बैटरी सह पंक्ति रे संयोग होईछि। तेबे 4 ओम विशिष्ट प्रतिरोधी रे 5 सेकेंड रे केते ताप उत्पन्न हेबो? 20 जूल। निम्नोक्त क और ख चित्र रे 2 ओम प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोधरे पावर रो परिमाण यथाक्रमे कौन हेबो? 8 वाट 8 वाट। निम्नोक्त व्यवस्था रे दुईटी कुंडली एक विद्युत रोधी सिलिंडर उपरे गुड़ाई दिया जाइछि। प्रथम कुंडली रे मुहूर्तक पई विद्युत प्रवाह करागला। गाल्भानोमीटर सूची रे कौन परिवर्तन हेबो? सूचीटी एक पार्श्व को विक्षेपित होई पुणी शून्य को फेरी आसिबो। निम्नोक्त तीनोटी चित्र रे एकक समय रे केउं परिपथरे उत्पन्न ताप सर्वाधिक? ग परिपथरे। एक सड़क परिवाही को चुंबकीय क्षेत्र प्रति लंब भाव रे रखी यहाकू गति करेइले उक्त परिवाही रे उत्पन्न प्रेरित विद्युत प्रवाहर दिग गढ़िबा पई केउं नियम अवलंबन करा जाए? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। एक वृत्ताकार परिवाही रे विद्युत प्रवाह जोगु परिवाहीर केन्द्र ठारे सृष्ट चुंबकीय क्षेत्रर सामर्थ्य अधिक हेबो जदि? बिट 1 बिट 2 बिट 3 ठीक मात्र बिट 4 भूल। एबे 26 टू 50 जाए तुम लाइफ साइंस। सस्मिता को डाक्तर एमिनो एसिड रो अभाव रही बोली कहले से क्यों खाद्य खाइले एमिनो एसिड रो अभाव पूर्ण हेबो? अंडार धला अंश
କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ? ଜୀବସାର। ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳରେ କେତୋଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଥାଏ? 6. ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ସମୟରେ ରକ୍ତଚାଳକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଘଟେ? ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ। ଗଛର ବାତରନ୍ଧ୍ର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳରେ। ସୁଦୀପ୍ତା ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଉଭୟ ବି ରକ୍ତବର୍ଗ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସୁଦୀପ୍ତା ତାର ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। କାହିଁକି? ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥିବାରୁ। ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଲେଖ। ସ୍ପଞ୍ଜ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଉମେଶ, ତୁମ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ୟୁରିଆର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରୁ ଉମେଶର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଖରାପ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ବ୍ରୁକକ୍। ଫଳ ଦୋକାନୀ ରବି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫଳ ପଚେଇବା ପାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଇଥିଲିନ୍। ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥିର କେଉଁ କୋଷ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ବିଟା କୋଷ। ମିଓସିସ୍ରେ 2ଟି ମାତୃକୋଷରୁ କେତୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? 8ଟି। ଶ୍ୟାମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରଠାରୁ ହଠାତ୍ ତାର ସ୍ୱରରେ କର୍କଶତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହା କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଲା? ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍। ଅସୀମା ତାଙ୍କ ଘରର ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ବୋଉ କେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ପରିବାରରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରହିପାରିବ? ଟ୍ୟୁବେକ୍ଟୋମି। ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ କେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? 22+X। ନବୀନ ଏକ ସୌର ଚୁଲା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପକରଣଟି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ର। ରାମ, ଦାମ, ଗୋପାଳ, ହରି ନାମକ 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା। ଯେପରିକି ରାମକୁ ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣା ଓ ମଣିଷର ହାତ, ଦାମକୁ ପତଙ୍ଗର ଡେଣା ଓ ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣା, ଗୋପାଳକୁ କଖାରୁ ଗଛର ଆକର୍ଷୀ ଓ କାଗଜ ଫୁଲ ଗଛର କଣ୍ଟା ଏବଂ ହରିକୁ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଓ ମଣିଷର ହାତ। ତେବେ କେଉଁ ଛାତ୍ର ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ? ଦାମ। ବିକଳ୍ପୀକାରକ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଲେ F2PD ରେ ଜିନିୟ ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? 3:1 × 5। 900 ଗ୍ରାମ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କୋଇଲାରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଗ୍ରାମ କାର୍ବନ ରହିପାରିବ? 702। ଗୋପାଳ, ଖଦଡ଼ିଆ, ଗୋଲ, ଶାଗୁଆ ଓ ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜି ବିଶିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପୀକାରକମାନଙ୍କୁ ନେଇ 2 ସଂକରଣ ସମାୟନ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ତେବେ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କେଉଁ ମଞ୍ଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ପାଇବ? ଖଦଡ଼ା ଓ ଶାଗୁଆ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ଉତ୍ପାଦକ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପିଥାଏ? 640। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରପାତ କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ହୋଇଥିଲା? ମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ୟୁନେସ୍କୋ। ଟିକାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସୋପାନ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ବି. ବିଟ୍ 1, ବିଟ୍ 2, ବିଟ୍ 5, ବିଟ୍ 4, ବିଟ୍ 3। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କେଉଁ ମସିହାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ବସନ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? 1980। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବ।